बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू का मौजू है औलाद के फ़राइज़। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन एक ऐसी नेमत जिसका हर मर्द और औरत शादी के बाद ख्वाहिश करते हैं, वो है औलाद। औलाद की तमन्ना, उनकी परवरिश हमारी माशरती ज़रूरत भी है और ज़हनी और दिली इत्मीनान भी। वालिदैन की मेहनतें और काविशें अनगिनत होती हैं। उनका अमल दखल औलाद की ज़िंदगियों में हर वक्त रहता है। औलाद की पैदाइश से लेकर एक उम्र के लंबे अरसे तक माँ बाप की मेहनत, मोहब्बत और तालीम और तरबियत सब शामिल हाल रहती हैं। अक्सर औलादें माँ बाप की मेहनत को और उनकी इसार और कुर्बानी को अपना हक समझती हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ माँ बाप के फ़राइज़ हैं, वहाँ उनके कुछ हुकूक भी हैं और उनको अदा करना हर औलाद का फ़र्ज़ है। आज के दौर में अक्सर ख़ानदानों में ये बात देखने में आई है कि औलाद और वालिदैन का साथ कुछ वाजिबी सा है। वो एक छत तले रहते हुए भी अजनबी होते हैं या बेगाने होते हैं और अपने मसाइल और दुख सुख एक दूसरे से इजहार नहीं करते। उनके ताल्लुकात में यगानत नहीं होती। वालिदैन की हैसियत से यह अमर बिल्कुल वाज़ेह है कि वालिदैन एक लंबी अरसे तक हमारी तालीम और तरबियत और ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में गुजार देते हैं। उनको इसकी भी परवाह नहीं होती कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनके माली हालात कैसे होंगे और उनकी सेहत कैसी रहेगी, कौन से रिश्ते बरकरार रहेंगे, कौन से नहीं, और वो किसके सहारे अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारेंगे। बस वो तो अपनी औलाद की तरक्की और कामयाबी के लिए बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। अक्सर औलादों को माँ बाप की डांट डपट, रोक टोक बहुत ज़्यादा गिरा गुजरती है, लेकिन इसमें भी माँ बाप का कुर्ब और लगाव होता है। कहीं बच्चों को अपने माँ बाप की नसीहतें और मशवरे परेशान करते हैं, लेकिन इसमें भी माँ बाप का प्यार और मोहब्बत झलकता है। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। औलाद के हुकूक के साथ साथ उनके कुछ फ़राइज़ भी हैं। मसलन वालिदैन से हुस्ने सलूक करना, उनकी दिलजोई करना, उनसे इज्जत और एहतराम के साथ बर्ताव करना, उनके साथ वक्त गुजारना और उनके पसंदीदा कामों में उनका हाथ बटाना, उनकी खुराक, लिबास और सेहत का ख्याल रखना, और इसके अलावा उनके अंदाज से तर्ज ज़िंदगी अपनाने पर भी माँ बाप को दिली मसरत हासिल होती है। एक शख्स ने हुजूर अकरम से दरियाफ्त किया कि वालिदैन का औलाद पर क्या हक है। फरमाया, वो दोनों तेरी जन्नत और दोज़ख हैं, यानी उनकी रज़ा में जन्नत है और उनकी नाराज़गी में दोज़ख है। तो फिर हम ये मौका क्यों गंवाएं? क्यों ना हम जन्नत को तरजीह दें? जब हमारे वालिदैन हमसे राज़ी और खुश होंगे तो बिलाशुबा हमारा खुदा भी हमसे खुश होगा। एक और हदीस है कि जो शख्स अपने वालिदैन को एक बार प्यार की निगाह से देखे, अल्लाह ताला उसके बदले एक मकबूल हज लिखेगा। इतनी सी करम नवाजी पर अल्लाह की कितनी अता है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों और नेक औलादों, माँ बाप के साथ रहते हुए हमें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि हमें उनकी खिदमत करनी है, उनके साथ वक्त गुजारना है, लेकिन कभी उनके बिछड़ जाने या दूर हो जाने की सूरत में ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कीमती शय या तो हमसे छिन गई है या हमसे गुम हो गई है। उस वक्त औलाद अपने आप को तन्हा महसूस करती है, दिल का सुकून ना होने के बराबर होता है। औलाद को मुख्तलिफ फैसले करते हुए ना तजर्बेकारी का सामना करना पड़ता है। उस वक्त औलाद ये सोचती है कि काश हम अपने वालिदैन की तजर्बात से इस्तिफादा हासिल कर लेते और उनके मशवरों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते। मुझे नहीं मालूम लेकिन हकीकत में जिनके लिए, मुझे नहीं मालूम लेकिन हकीकत में जिनके लिए खुद को कुर्बान कर दूं, सिर्फ यही हस्तियां हैं। मैं इस दौर के बच्चों को एक छोटा सा मशवरा देना चाहूंगी कि क्या आप अपने वालिदैन के एहसानों का बदला चुका सकते हैं? हरगिज़ नहीं।
ایک چھوٹی سی مثال سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دم اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ تو کیا اولاد بھی اپنے والدین کے لیے اتنی ہی محبت، چاہت اور خلوص سے دعا کرتی ہے؟ کیا اولاد کی بھی ہر سانس میں اپنے والدین کے لیے دعا نکلتی ہے؟ جس طرح والدین ہر سانس اور اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا کہ کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق باقی ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، ان کے رشتوں کو قائم رکھنا جو ان کے تعلق سے ہوں، ان کے دوستوں کا احترام کرنا، یہ تمام ارشادات دراصل ہماری عملی زندگیوں کے لیے رہنما اصول ہیں۔ میں آج کے بچوں سے کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ کیا آپ کے والدین آپ کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے کاموں اور مستقبل کے منصوبوں یعنی پلانز میں اپنے پیرنٹس والدین کی رائے نہیں لیتے؟ کیا آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے؟ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ کے والدین انتظار کرتے ہوئے کس کرب، کس اذیت اور پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ اکثر والدین یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ علم ہی نہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں، ان کی دوستیاں یا ان کا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے والدین کو اپنے تعلقات اور اپنی مصروفیات سے مکمل آگاہ کریں تاکہ انہیں دلی اطمینان بھی رہے اور وہ بروقت ضرورت آپ کو بہتر مشورہ بھی دے سکیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بچوں کی یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے والدین اور بڑوں کو سلام اور خدا حافظ کہیں۔ ہمارے بچوں کا یہ فرض ہے کہ ان کے کسی ایکشن یا کسی عمل یا کسی ایکٹیویٹی سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں زیادہ تر وقت ان کا خیال رکھنا ہے، مثلا کھانا کھاتے وقت، سفر کے دوران، تنہائی میں ان کا دل بہلانا ہے، ان کے جذبات و احساسات کو محسوس کرنا ہے، ان کے پسندیدہ کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا ہے اور ان کے پسندیدہ موضوع یعنی ٹاپکس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور ان کے خیالات کو سننا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ہمت بھی بندھانی ہے۔ سب سے بڑی بات ایک معزز اور تعلیم یافتہ اولاد کا روپ دھارنا ہے۔ تعلیم ہی انسان کو دراصل اوج کمال تک پہنچاتی ہے۔ آپ سب کو یہ یاد رہے کہ اگر معیاری تعلیم اساتذہ دے سکتے ہیں تو بہترین تربیت یا ٹریننگ صرف ہمارے والدین ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، کیونکہ آپ کے والدین آج بھی آپ کے لیے بہت کچھ قربان کر رہے ہیں۔ کل خدا نہ خواستہ وہ آپ کے درمیان نہ رہے تو صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ کل ماتم بے قیمت ہوگا، کل ماتم بے قیمت ہوگا، آج ان کی توقیر کرو۔ کل ماتم بے قیمت ہوگا، آج ان کی توقیر کرو۔ دیکھو خونے جگر سے کیا کیا لکھتے ہیں افسانے لوگ۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے اس پیغام میں کاوش چینل کے علاوہ میرے بچوں نے میری مدد اور تعاون کیا۔ خدا حافظ۔